अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और DGISPR की ग्रीन शर्ट्स को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। BBC में पाकिस्तान के हवाले से शाया होने वाली खबर झूठ का पलंदा और हकाइक के मुनाफी है, DGISPR। मुल्क भर में एक ही ईद की उम्मीद फिर दम तोड़ गई। ईद की खरीदारी में पाकिस्तानी मसनूआत बाजी ले गईं। साहिवाल के अस्पताल में 5 नौमौलूद बच्चों की मौत दिल हिला देने वाला वाकया, जुल्म है मरियम नवाज। जरताज गुल की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ईद की मुबारकबाद। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की वैनकूवर में वुमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस में शिरकत। ओटावा में एक और तूफानी बगोला, शहरियों की जानिब से वार्निंग जारी ना करने की शिकायत। शुमाली ऑन्टेरियो में जंगलात में आतिशज़दगी, 3800 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में मजहबी अकीदत और एहतराम से ईद उल फितर मनाई जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और DGISPR की जानिब से ग्रीन शर्ट्स को तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और DGISPR की जानिब से ग्रीन शर्ट्स को तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी गई। तफसीलात के मुताबिक ग्रीन शर्ट्स ने जम्मू तोड़ दिया। 11 मैचेस में शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम इंग्लैंड को 14 रन से शिकस्त दे दी। वजीर आजम ने इस फतह पर टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक कमजोर आगाज के बाद ये वर्ल्ड कप में पहली फतह है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी टीम तुम में टैलेंट है, बस खुद पर भरोसा करो, तुम आखिर तक जा सकते हो। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी कौमी क्रिकेट टीम को सराहा है और मुबारकबाद दी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आइंदा मैचेस में टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, साथ ही ईद की मुबारकबाद दी। ख्याल रहे कि वर्ल्ड कप के अवलीन मैच में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से टीम का मोराल डाउन था। अलबत्ता आज पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया है। कुछ बात करेंगे तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि BBC में गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के हवाले से शाया होने वाली खबर झूठ का पलंदा और हकाइक के मुनाफी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि BBC में गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के हवाले से शाया होने वाली खबर झूठ का पलंदा और हकाइक के मुनाफी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC में गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के हवाले से शाया होने वाली खबर झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम झूठ पर मबनी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि 2 जून को BBC की शाया करदा खबर में शाया मवाद झूठ पर मबनी, हकाइक और सहाफ़ी आदाब के मुनाफी है। BBC ने गुज़िश्ता रोज खबर शाया करने से पहले हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया और पाक फौज पर बिना सबूत इल्जाम लगा दिया। सहाफ़ती इक़्तिदार के मुनाफी खबर शाया करने पर BBC इंतजामिया से राब्ता किया है और इस मामले पर बाज़ाब्ता शिकायत भी कर दी गई है। मुल्क भर में एक ही ईद की उम्मीद फिर दम तोड़ गई, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन पहले सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में एक ही ईद की उम्मीद फिर दम तोड़ गई, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन पहले सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई गई। पेशावर में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई की मस्जिद कासिम अली खान को फिर चांद नजर आ गया, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी एक दिन पहले ईद मनाने का ऐलान कर दिया। मरकजी ईदगाह 4 सदर रोड पर नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के चंद हिस्सों समेत मुल्क भर में रोजा गया। जामा मस्जिद कासिम अली खान में मकामी
مقامی علماء کرام کا اجلاس پیر کی شام مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں پشاور کے علاقوں تہکال، پلوسی، یکاتوت، پیر گلاب شاہ، کاکشال اور لالی باغ سے 18 شہادتیں موصول ہوئیں اور انہیں درست قرار دیا گیا اور ان کی بنیاد پر مفتی شہاب الدین پوپلزئی نے منگل 4 جون کو عید الفطر منانے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد خیبر پختونخوا حکومت بھی مقامی رویت ہلال کمیٹیوں کے رنگ میں رنگ گئی اور مرکزی حکومت و وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی کوششوں کے برعکس صوبائی حکومت نے پشاور سمیت مختلف اضلاع میں مقامی طور پر موصول ہونے والی شہادتوں اور عید کے اعلان کے پیش نظر منگل کے روز عید منانے کا اعلان کر دیا۔ کچھ بات کریں گے عید کی خریداری کے حوالے سے۔ عید کی خریداری میں پاکستانی مصنوعات بازی لے گئیں۔ پاکستانی مصنوعات کے مقابلے میں بیشتر درآمدی اشیاء مہنگی اور غیر معیاری، جبکہ پاکستانی اشیاء کی عمدہ معیار اور مناسب قیمتوں نے مارکیٹوں کی رونقیں بڑھا دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عید کی خریداری میں پاکستانی مصنوعات بازی لے گئیں۔ پاکستانی مصنوعات کے مقابلے میں بیشتر درآمدی اشیاء مہنگی اور غیر معیاری، جبکہ پاکستانی اشیاء کے عمدہ معیار اور مناسب قیمتوں نے مارکیٹوں کی رونقیں بڑھا دیں۔ پاکستانی عوام کا درآمدی اشیاء سے اجتناب اور پاکستانی مصنوعات کی خریداری مثبت رجحان ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ جوتے، ہوزری، آرائش و زیبائش کا سامان، خواتین، مرد اور بچوں کے ریڈی میڈ گارمنٹس خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ کاروباری و تجارتی صورتحال کا تقاضا ہے کہ عوام میں پاکستانی مصنوعات کی خریداری کا شعور بیدار کیا جائے۔ رمضان المبارک میں اشیاء خوردونوش کی مصنوعی مہنگائی کے ذمہ دار تاجر دنیاوی و قانون سے تو بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ عوام ملک کی موجودہ معاشی مشکلات اور روپے کی ناقدری کے پیش نظر پاکستانی مصنوعات کی حوصلہ افزائی کریں۔ حکومت ہنگامی بنیاد پر سامان تعیش اور ملک میں تیار کی جانے والی مصنوعات کی درآمد عارضی طور پر بند اور اسمگلنگ کی مؤثر روک تھام کرے۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک شہری کا کہنا تھا کہ جیسا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے اور معاشی صورتحال کے پیش نظر ہمیں مقامی مصنوعات کو ترجیح دینی چاہیے۔ آج کل کی جو ہمارے یہاں پر اکنامیکل سچویشن ہے، اس سچویشن میں جیسے کہ ڈالر کافی ریز ہو چکا ہے، 150 کراس کر رہا ہے، تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے اسی وجہ سے جو لوگ اب ہماری جو اپنے پاکستانی نیشنل آئی مسٹ سے کہ اٹس ناٹ لوکل، اٹس کالڈ نیشنل جو ہمارے پروڈکٹس ہیں ہم اس کو پرچیز کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اکنامیکل بھی ہیں اور میرے خیال سے بہتر، ایک کوالٹی بھی اس کی بہتر ہے، آپ اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ فیبرک میں بات کریں تو پاکستانی فیبرک از آؤٹ کلاس، از ونڈرفل، تو آپ کو ایک اچھی ریٹ کے اوپر اگر ایک اچھی چیز مل جاتی ہے تو وائی ناٹ نیشنل برانڈس۔ ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ عوام پاکستانی برانڈز کو ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور ڈیوٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نہیں پاکستانی برانڈ اب ایک سے ایک برانڈ آ گیا ہے اور لوگ زیادہ تر پاکستانی برانڈ ہی پسند کر رہے ہیں ابھی نا، بنسبت باہر کا ایک تو ایکسپینسو اس لیے ہو گیا کہ ڈیوٹیاں وغیرہ بڑھ گئی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ڈیوٹیاں بڑھی ہیں ابھی نا، تو اس لیے لوگ زیادہ تر پاکستانی برانڈ کو فوکس کر رہے ہیں اور وہی لے رہے ہیں نا۔ صحافی مختار احمد کا کہنا تھا اب مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ غیر ملکی مصنوعات کی مارکیٹیں سنسان ہو گئی ہیں، جبکہ عام آدمی کی پہنچ سے مقامی اشیاء بھی دور ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے، لوگوں نے 71-72 سال بعد ایک چینج کے طور پر لے کر آئے اور انہوں نے سوچا شاید یہ ٹکے سے جو ہے چیزیں بکنا شروع ہو جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ٹکے سے نہیں، نظام سقہ کی حکمرانی تو ضرور قائم ہو گئی، اور لیکن ٹکے سے چیزیں نہیں بکیں، ٹکے کے بھاؤ بکنے والی چیزیں سینکڑوں میں چلی گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج عید کا موقع ہے لیکن مہنگائی اس قدر ہے، ڈالر اضافہ ہو چکا ہے، ڈالر کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں اس حد تک بڑھی ہیں کہ اب یہ تمام جو چیزیں ہیں، جو بھی اشیاء ضروریہ ہے یا عید پہ خریداری ہے، وہ تقریباً ماند ہو کے رہ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں چند سال قبل تک لوگ بڑی تعداد میں امپورٹڈ چیزیں خریدا کرتے تھے اور بدیسی چیزوں کی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی، اور بدیسی چیزیں بیچنے والی مارکیٹیں جو ہیں آباد ہوا کرتی تھی، لیکن اب بدیسی تو چھوڑ، جو ملکی مصنوعات ہیں وہ خریدنے کی بھی لوگوں کے
इस्तात नहीं। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि साहिवाल के अस्पताल में 5 नौमालूद बच्चों की मौत दिल हिला देने वाला जुल्म है, जिसका सबब मुजरिमाना गफलत है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि साहिवाल के अस्पताल में 5 नौमालूद बच्चों की मौत दिल हिला देने वाला वाकया जुल्म है, जिसका सबब मुजरिमाना गफलत है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नाअहल हुक्मरानों को कौन झिंझोड़े और बताए कि साहिवाल के अस्पताल में होने वाली अमवात के जिम्मेदार वो हैं और इस गफलत का जवाब उनको दुनिया और आखिरत दोनों में देना होगा। मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी खर्च पर उम्रे में मसरूफ जाली हुक्मरानों को इस वक्त दिल खराश वाक़े पर यहाँ मौजूद होना चाहिए था। कहा जा रहा है कि जाबहक होने वाले बच्चों की तादाद 5 से कहीं ज्यादा है, मगर छुपाया जा रहा है। क्या हुक्मरानों की अपनी कोई औलाद नहीं? अगर है तो आपका एहसास कहाँ सोया हुआ है? नून लीग ने वजीर मुमलिकत जरताज गुल की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब असम्बली की रुकन हिना परवेज भट्ट ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वजीर मुमलिकत ने अपनी बहन को नेक्टा में तैनात करने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नून लीग ने वजीर मुमलिकत जरताज गुल की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब असम्बली की रुकन हिना परवेज भट्ट ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वजीर मुमलिकत ने अपनी बहन को नेक्टा में तैनात करने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया और ओहदे का गलत इस्तेमाल करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की। जरताज गुल ने झूठ बोला कि उनकी बहन मेरिट पर पूरा उतरती हैं, जबकि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर नाअहल करने की इस्तदा की गई है। हिना परवेज भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माफी से जुर्म खत्म नहीं होता। इमरान खान मेरिट पर तैनाती के नारे लगाते रहे। जरताज गुल की नाअहली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के पास भी दरख्वास्त जमा करवा दी है। पहली बात है कि अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की और उन्होंने झूठ बोला, और उन्होंने ये झूठ बोला जो नईम उल हक साहब ने अपनी ट्वीट में उसका इतराफ भी किया। तो आज मैं इलेक्शन कमीशन से करती हूँ कि एक ऐसा शख्स जो अपने इख्तियारात को गलत तौर पे इस्तेमाल करे, जो अपने ओथ की खिलाफ वर्जी करे, वो बिल्कुल एक मिनिस्टरशिप और एमएनएशिप पे के रहने पे काबिल नहीं है, क्योंकि वह अवाम को डिसीव कर रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आज कि जरताज गुल को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।